یہ کہانی ہے ایک شہزادے کی جس کی چھوٹی سی غلطی نے نہ صرف اپنے باپ، بھائی اور ہزاروں لوگوں کی جان لی بلکہ اپنی بادشاہت بھی ختم کروا دی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دنیا بھر میں آج بھی لوگوں کی پسندیدہ کہانی ہے، جسے یونان کے اندھے شاعر ہومر نے ہزارہ سال پہلے لکھا تھا۔ سپارٹا کے بادشاہ مینولیس کی بیوی ہیلن ایک خوبصورت خاتون تھیں جس کے حسن کی شہرت کے چرچے یونان کی تمام ریاستوں میں تھے۔ ہیلن کی ایک جھلک کسی خوش نصیبی سے کم نہ تھی۔ ٹرائے کے بادشاہ کا بڑا بیٹا ہیکٹر اپنے چھوٹے بھائی پیرس کے ساتھ اسپارٹا کے بادشاہ کی دعوت پر آتے ہیں تاکہ دونوں ریاستوں میں امن ہو جائے۔ رات کو ایک زبردست پارٹی ہوتی ہے۔ اس دوران شہزادہ پیرس اپنی پارٹی چھوڑ کر ہیلن کی خوابگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور ان کے درمیان ایسا عشق شروع ہوتا ہے جو ہیلن کے شوہر اور ان کی بادشاہت سمیت ٹرائے شہر کی مکمل طور پر تباہی اور اس کے بادشاہ اور ولی عہد کی جان بھی لے لیتا ہے۔ پیرس دوسرے روز ہیلن کو سب سے چھپ چھپا کر اپنی شاہی کشتی میں ساتھ لے آتا ہے اور کسی کو اس بات کا پتہ لگنے نہیں دیتا۔ اپنے وطن کی طرف سفر کرتے ہوئے پیرس اپنے بڑے بھائی ہیکٹر کو بتاتا ہے کہ اس نے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک بہت ہی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بڑے بھائی کو ہیلن سے ملاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہیلن سے بہت پیار کرتا ہے۔ پیرس کا بھائی ہیکٹر کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی، ہمیں واپس اسپارٹا جانا پڑے گا، ہیلن کو واپس کرنا پڑے گا، نہیں تو جس جنگ بندی کا ہم معاہدہ کر کے آئے ہیں وہ جنگ پھر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہیلن اور پیرس اپنے بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ہیکٹر بڑا عقل مند ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب زندگی کم ہی رہ گئی ہے، کیونکہ یہ جنگ شروع ہوئی تو پھر سب کچھ ختم کر کے پھر ختم ہوگی۔ اسپارٹا کے بادشاہ کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی ہیلن کو اس کے اپنے ہی مہمان ٹروجن شہر کے بادشاہ کے بیٹے اپنے ساتھ لے گئے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹرائے پر حملہ کر کے ہیلن کو واپس لانا چاہیے۔ اسپارٹا کا بادشاہ ایگومینن اس ساری صورتحال کو غنیمت جانتا ہے، کیونکہ اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی تھی کہ وہ ٹرائے کو فتح کرے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ٹرائے پر حملہ کریں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایکیلیس کا اس جنگ میں شامل ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ ایکیلیس ایسا بہادر جوان ہے جس سے موت بھی خوف کھاتی ہے۔ ٹرائے کا شہر ایک ایسا شہر تھا جسے اس کے دشمنوں نے ہمیشہ فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار نامراد رہے اور یہ شہر ناقابل شکست تھا۔ ٹرائے پر حملے کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو ایکیلیس کو اسپارٹا کا بادشاہ ایگامینن پیغام بھیجتا ہے کہ وہ جنگ میں ساتھ چلے، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے۔ ایکیلیس اپنی مرضی سے جنگ لڑنے کا عادی تھا، اس کا اپنا لشکر تھا۔ انکار کے بعد ایکیلیس کی ماں پہاڑوں کے دامن میں سمندر کے شفاف پانی سے سیپیاں سمیٹتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ تمہیں اس جنگ میں ضرور جانا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ ہزاروں سال تک یاد رکھی جائے گی اور تم بھی اس جنگ کی وجہ سے ہزاروں سال تک جیو گے۔ ماں کہتی ہے کہ تم مجھے بہت عزیز ہو، میں بھی چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی ہو، بچے ہوں، پھر ان کی شادیاں ہوں اور ان کے بھی بچے ہوں، تم ایک خوبصورت زندگی گزارو، اپنی نسل کے باوجود تم کو 100 یا 200 سال تک زندہ رکھا جائے گا، لیکن ٹرائے کی جنگ تمہیں ہزاروں سال تک زندہ رکھے گی۔ ایکیلیس اپنی ماں کی نصیحت سنتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ چاروں جانب اونچی دیواروں سے محفوظ ٹروجن کے شہر کو فتح کرنا ایک تصور ہی تھا۔ اس جنگ میں ٹرائے کے بادشاہ کی بے بسی ہر صاحب دل کو ترس کھانے پر مجبور کرتی ہے، تو گمنڈی ایکیلیس کی بہادری کو دیکھ کر اس کا موطرف بھی بنا دیتی ہے۔ پہلے حملے میں ٹرائے کے بادشاہ کی بیٹی کو اٹھا کر لایا جاتا ہے اور حملہ آور بادشاہ اس شہزادی کو اپنے سپاہیوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب شہزادی مزاحمت کرتی ہے تو ایکیلیس
उसे बचाकर अपने खेमे में ले आता है और कुछ मज़ाहमत के बाद दोनों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक बन जाता है कि मौत का कामयाब खिलाड़ी एकिलियस जीने की ख्वाहिश में जंग छोड़कर वापस वतन जाने का फैसला कर लेता है। बादशाह कहता है कि उसे वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस बहादुर के सामने बादशाह की भी जुर्रत नहीं थी कि वो उसे हुक्म दे सके। लेकिन सूरत हाल उस वक्त तब्दील हो जाती है जब एकिलियस का हमशक्ल उसका कजन ट्राय के बादशाह के अक्लमंद बड़े बेटे हेक्टर के हाथों मारा जाता है। ट्राय का वली अहद समझता है कि उसने एकिलियस को सख्त जख्मी कर दिया है। आखिरी लम्हात में जब उसे पता चलता है कि उसके हाथों जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला एकिलियस नहीं बल्कि उसका कजन है, अफसरदगी और पछतावे के दौरान वो अपने हाथों एकिलियस के जख्मी होने वाले कजन की तकलीफ नहीं देख पाता और उसके सीने में तलवार उतारकर उसे तकलीफ से आजाद कर देता है। जब एकिलियस के साथी उसके कजन की लाश लेकर वापस उसके खेमे तक पहुंचते हैं और उसे पता चलता है कि उसका हमशक्ल उसका कजन ट्राय के वली अहद के हाथों मारा जा चुका है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और रोने लगता है। अपने भाई की लाश की आखिरी रसूमात से पहले वो रथ पर सवार होकर ट्राय के किले के सामने पहुंचता है। रवानगी से पहले वली अहद ट्राय की बहन, जो अब एकिलियस की महबूबा बन चुकी, उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्के देकर निकल आता है। एकिलियस से लड़ना और जिंदा लौटना मुमकिन नहीं था। ट्राय के वली अहद को उसकी अपनी बीवी, भाई और आखिर में उसका बाप उसकी पेशानी चूमकर अलविदा करते हैं। किले से बाहर आकर बहादुरी से वली अहद लड़ता है और एकिलियस के हाथों मारा जाता है। एकिलियस उसके पांव में रस्सी बांधकर रथ से बांधता है और उसकी लाश घसीटता अपने खेमों की तरफ ले जाता है। ट्राय की पूरी सल्तनत के लोग ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। जब एकिलियस वली अहद की मिट्टी में लथपथ और कटी फटी लाश को लेकर खेमे तक पहुंचता है, तो ट्राय की शहजादी और एकिलियस की महबूबा अपने भाई की बेदर्दी से मौत पर चीखने लगती है। रात को अचानक ट्राय का बादशाह एकिलियस के खेमे में दाखिल होता है। अंदर दाखिल होते ही वो एकिलियस के हाथ चूमता है। एकिलियस उमर रसीदा बादशाह से पूछता है कि आप कौन हैं? ट्राय का बादशाह कहता है कि मैं वो बदनसीब बाप हूं जिसका बेटा आपके इन हाथों से कत्ल हुआ जिनको मैंने अभी चूमा है। वो कहता है कि मुझे अपने बेटे की लाश दी जाए ताकि मैं उसकी आखिरी रसूमात धूमधाम से कर सकूं, उसकी मुर्दा आंखों पर 2 सिक्के रख सकूं। एकिलियस उससे पूछता है कि आप मेरे खेमे तक कैसे पहुंचे? ट्राय का बादशाह कहता है कि मैं अपने हम वतनों को जानता हूं कि कब, कहां, कैसे जाना होता है। एकिलियस उसे कहता है कि थोड़ी देर बाद आप खेमे से बाहर आ जाएं। एकिलियस बाहर जाकर अपने ही हाथों कत्ल किए गए ट्राय के वली अहद की लाश पर गिड़गिड़ा कर रोता है और लाश बादशाह के हवाले करता है। इस दौरान ट्राय के बादशाह की बेटी खेमे से बाहर आती है तो बाप से मिलती है। एकिलियस उसे बाप के साथ जाने की इजाजत देता है। एकिलियस ट्राय के बादशाह से कहता है कि खुश नसीब है वो फौज जिसे आप जैसा बादशाह मिला। ट्राय की तबाही का एक सबब देवताओं के पुजारियों की पेशगोइयां भी थीं, जिन पर अमल करके बादशाह कुछ नहीं करता और अपने बेटों की बात भी नहीं मानता। जब दुश्मन की फौज एक काठ के बड़े घोड़े के अंदर छुप जाती है और पुजारी कहते हैं इस घोड़े को किले के अंदर ले जाकर खड़ा कर दें, तो उस वक्त बादशाह का छोटा बेटा पेरिस, जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई थी, वो अपने बाप को कहता है कि इस काठ के घोड़े को यहीं आग लगा दें। लेकिन पुजारी की बात का मान रखा जाता है और उस लकड़ी के बड़े घोड़े को सैकड़ों लोग जश्न की सूरत में किले के अंदर ले आते हैं। दुश्मन ने यह साजिश की थी कि ट्राय को फतेह करना मुमकिन नहीं, क्योंकि उसकी ऊंची दीवारों को फलांगना आसान काम नहीं था। एकिलियस समेत सैकड़ों फौजी इस काठ के घोड़े के अंदर मौजूद होते हैं और ट्राय के लोग उसे अपने बादशाह के हुक्म पर उस किले के अंदर ले जाते हैं, जश्न मनाते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वो अपने कातिल को खुद अपने घर में ले आए हैं। एकिलियस असल में जंग के लिए नहीं
बल्कि अपनी महबूबा को लेने के लिए इस काठ के घोड़े में अपने दोस्तों के साथ आता है। रात को जब ट्रॉय का पूरा शहर जश्न मनाने के बाद सो रहा होता है तो काठ के घोड़े से फौज निकलती है और हमला कर देती है। ट्रॉय आग के शोलों की नजर हो जाता है। ट्रॉय का बादशाह, उस पर हमला करने वाला बादशाह, सब एक दूसरे के हाथों मारे जाते हैं। ट्रॉय शहर की इस जंग में सिर्फ पेरिस, हेलेन और उसके भाई हेक्टर की बेवा सलामत रहते हैं, जो इस जंग के खात्मे के बाद किले के अकबी दरवाजे से निकलकर बाहर आते हैं। सुबह हो चुकी होती है, जले हुए शहर की राख से धुआं निकल रहा होता है और बेबसी की तस्वीर बना ट्रॉय के चंद अफराद बेयारो मददगार किसी और महफूज मकाम की तरफ निकल जाते हैं। तो नाजरीन, इस कहानी से हमने सीखा कि अगर थोड़ी सी गलती आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये कहानी अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी करें।